मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज রাইয়ান, বাবা তুমি কি করছো? বাবা, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ এবং আমার কথাও শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, আমি তো তোমাকে ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছি বাবা, এবং শুনতেও পাচ্ছি তোমার কথা। বাবা, সবাই তো পড়ছে, তুমি পড়ছো না কেন? বাবা, আমি পড়তেছি। حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته والتلب صفاته يا بخت اللي افتهله ماشي يشفع له في مماته उम्मतें और भी हैं उनमें गुनाहगार भी हैं। इज्ज वाले भी हैं मस्त